नमस्कार जय जगन्नाथ आपको स्वागत जनावि मोर यूट्यूब चैनल नवदुर्ग पाठशाला को आसतु पाठपढ़ा को आगे सहज एवं सरल करवा। तो आज आलोचना विषय हूँ फिलोसफी। ये हूँ इलेक्टिव फिलोसफी। जो आम इलेक्टिव रखुचे गोटे सब्जेक्ट को ताको आम दी थर दौचे G1 और G2 करके। तो आज आलोचना करवा G2 G1 सिंबलिक लॉजिक अच्छी जो बहुत पिला कहते जो G2 रही वीडियो फिलोसफी से आज आलोचना करवा। तार सेकेंड यूनिट अच्छी जो इंटरनाल आफटर सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट ही आम स्टार्ट करवा बुद्धिस्ट फिलोसफी। से आम तार के देखा केमी बुद्धिस्ट फिलोसफी केमी सी स्प्रेड है केमी ग्रोथ है तार आपर तार देखा बेसिक फीचर सब देखा कौन कौन भर अच्छी देखा। बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध। हिज एक्चुअल नेम वाज सिद्धार्थ। He was born in 563 BC at Lumbini. Though born in a royal family, the materialistic life did not attract him. His father was Suddhodana, the Sakya chief, and his mother was Maya, who belongs to the Kulya clan. तो यही पारा कौन देखिए बुद्धिज्म फाउंडेड होगा द्वारा ना गौतम बुद्ध द्वारा से एक्चुअल ना हूँ एक्चुअल ना हूँ सिद्धार्थ। से जन्मग्रहण करते केवे 563 ख्रीष्टपूर्व 563 शताब्दी से जन्मग्रहण करते। जेहेतु से गोटे राज परिवार जन्म होते सत्वे कौन करता ये जो बाह्य वस्तु गुड़िक बा जो भौतिक वस्तु गुड़िक आट्राक्ट कर पार से आकर्षण नाला से राज परिवार जन्म होते भौतिकवादी से नई जिनस गुड़ा भल लगुन। बापा थे सुद्धोधन जे शाक्य चिफ थे शाक्य वंशर राजा थे आ माँ माया देवी जे कि कुलीय कुल वंशर थे। देखिए बुद्ध डीपली हर्ट बाय द साइट ऑफ एन ओल्ड मैन ए सिक मैन ए कॉप्स एंड ए ascetic. The human miseries did put a imprint in his mind. He left a royal palace at the age of 29 years in search of various human problems. से कहते बुद्ध को बहुत आघात देता से तीन जिनस देखी दृश्य देखी गोटे ओल्ड मैन को देखी वृद्ध को देखी गोटे सिक मैन गोटे रोगी को देखी आ गोटे शव देखी ऋषि को देखी। तो से ये जो दृश्य गुड़ा सब देखिकी से कौन करते ना मन को बहुत आघात आसाला। तो से कौन करते 29 वर्ष मात्र 29 वर्ष बयस कौन करते राजा प्रसाद छाड़ी देते कौन माने प्रोब्लेम सल्व जानापी भेरियस प्रोब्लेम जो अच्छी ह्यूमन लाइफ तार सल्यूशन जानापी से 29 वर्ष बयस चली जाते घर छाड़ी। आम देखा बुद्ध लर्न द आर्ट ऑफ मेडिटेशन एंड टीचिंग ऑफ उपनिषद फ्रॉम अलारकाला ऑन द बैंक ऑफ निरंजन रिवर। ही अंडर पीपल ट्री ही सैट ऑन मेडिटेशन इन बोध गया। ही अटेंड द सुप्रीम नॉलेज ऑन द 49th डे। से कौन करते ना जो प्रोब्लेम सल्यूशन सब खोजा पड़े से मेडिटेशन शिखिले उपनिषद टीचिंग सब शिखिले निरंजना नदी कूल बट से जो कौन पिपल गचर तले से बस ध्यान लगे ध्यान लगेबार 49तम दिन में सी कौन करते लिबरेशन सी कौन करते ना सुप्रीम नॉलेज को गेन कर कौ दिन ना 49th डे। देखिए रीजन ऑफ ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म केमी ग्रोथ है केमी विकसित है केमी चारिआडे खेलीगला बुद्धिज्म। द सिंप्लिसिटी पर्सनालिटी ऑफ बुद्ध एंड हिज डीप फीलिंग ऑफ लव charity and compassion for the others attracted large number of people to Buddhist fold. तांकर जो सिंप्लिसिटी सरल जीवन यापन शैली थिला बुद्धंकर आ प्रत्येक मानव प्रति जो उदारता यहीटा ही आकृष्ट करते लोक मानक प्रति आकृष्ट करता सरल जीवन यापन उदार मनोभाव। द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म सिंपल एंड एग्नेस्ट द जान एंड सैक्रिफाइस। जो टीचिंग सब थिला जो से जो कथा गुड़ा कहते से तथ्य गुड़िक कौन थी ना एग्नेस्ट द जान आउ सैक्रिफाइस ताकर विपरीत थिला। तापरे बुद्ध लेड एम्फासाइज ऑन गेटिंग रीड ऑफ ह्यूमन मिजरीज एंड सरोस। बुद्ध गुरुत्व देते केमी मनीष तार दुख रू सर भितर प्रोब्लेम भितर असुविधा भितर बाहर को आसपार से यही विषय अधिक गुरुत्व देते। इट हैड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट कलर एंड सेक्स। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष से कौन करते क्या बुद्धिज्म क्या भी
ଅଲଗା କରୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ, ଉଦାର ମନୋଭାବ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଏମର୍ଜ ଆଜ୍ ଲିବରାଲ ରିଲିଜନ୍, ଉଦାର ଧର୍ମ ସେ ଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲିବରାଲ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆନିମଲ୍। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାର ନଥିଲା, ସେ କ'ଣ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଉଦାର ମନୋଭାବ ରଖୁଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ନନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ରିଲିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେନ୍ସ ପିପୁଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଧିକ ଦାମିକିଆ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଏତେ ଏମିତି ଧର୍ମ ନଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଯାଉଥିଲେ। ଦ ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ ୱେର୍ କୋଡିଫାଇଡ୍ ଇନ୍ ଦ ତ୍ରିପିଟକସ୍। ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଟିଚିଂସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ତ୍ରିପିଟକରେ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହୁଥିଲା। ତ୍ରିପିଟକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୂତ ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ ଆଉ ଅଭିଧାମ ପିଟକ। ତ ସୂତ ପିଟକରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଠି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ଡିସ୍କୋର୍ସ ସବୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଡିସ୍କୋର୍ସ ସବୁ ଥିଲା ସୂତ ପିଟକରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ବିନୟ ପିଟକରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମକ୍। ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି କହିଲେ ମଠ, ମଠମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖାଥିଲା ବିନୟ ପିଟକରେ। ଅଭିଧମ ପିଟକରେ କ'ଣ ଲେଖାଥିଲା, ଫିଲୋସଫିକାଲ ଆଇଡ଼ିଆଜ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଏଠି ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ରମ୍ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଶୈଳୀରେ ଅଭିଧମ ପିଟକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ବୁଦ୍ଧି ଫିଲୋସଫିରେ। ହୀନୟାନ ମିନ୍ସ ଲେସର ଭେହିକଲ୍ ଅଫ୍ ସାଲଭେସନ୍। ଦ ହୀନୟାନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଫଲୋ ଦ ଅରିଜିନାଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ। ଆକୁ ହୀନୟାନ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆକୁ ନୈଷ୍ଠିକ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହୀନଯାନମାନେ ଥିଲେ ନୈଷ୍ଠିକ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଇଏ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ଅନୁସରଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ଦେ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ 8-fold ପାଥ୍। ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ବିଲିଭ୍ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡଲ୍ ୱର୍ସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ଡୁ ନଟ୍ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ ଏ ଗଡ୍। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇଥିରେ ସେ 8-fold ପାଥକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗଡ଼୍ଙ୍କ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଗଡ଼୍ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଭାବେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ହୀନଯାନମାନେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ମହାଯାନମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଇଡଲ୍ ୱର୍ସିପ୍ କରୁଥିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ମହାଯାନମାନେ। ଏଥିରେ ସେ ଲେଖା ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଲି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଉ ହିନ୍ଦୁଜିମ୍। ମହାଯାନ କ'ଣ ଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶ୍ରଣରେ ମହାଯାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ଆଇଡଲ୍ ୱର୍ସିପ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବତାର ଭାବରେ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ବଜ୍ରଯାନ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନାଦର ସେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପିୟର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ 7th and 8th century। ବଜ୍ରୟାନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ ଦ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାଇନ୍। ବଜ୍ରଯାନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଥିଲେ ଆଉ ୱାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପିଉଥିଲେ, ମଦ ମଧ୍ୟ ପିଉଥିଲେ। ତାପରେ ବେସିକ୍ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରିଲିଜନ୍। ଇଟ୍ କନସର୍ନ ୱିଥ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡଲି ଲାଇଫ୍। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବବାଦ କଥା କୁହେ, ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ୍ କଥା କୁହେ, ବାସ୍ତବବାଦର କଥା କୁହେ, ଜୀବନର ବାସ୍ତବରେ ଘଟୁଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧାର କଥା କୁହେ ଏବଂ ତାକୁ ଦୂରେଇବାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ କଥା କୁହେ କି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଇଟ୍ ହେନ୍ସ ରିଜେକ୍ଟସ୍ ଏନି ଟକ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଫିଜିକାଲ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ କନସର୍ନିଂ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଆଜ୍ ମିନିଂଲେସ୍। ସେ କ'ଣ କରେ, ଇଏ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଏ କେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେଉଁ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଅନୁମାନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, କାହାକୁ ନେଇକି ନା ଗଡ଼୍ର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ନେଇକି, ଗଡ଼୍ଙ୍କ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା। ଯେ ସେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଆଉ ଗଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ଗାଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଲାଇକ୍ ଜୈନଜିମ୍, ଇଟ୍ ଏ ରିଲିଜନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଗଡ୍। ଲାଟର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ worshipping the idol of Buddha as God, but Buddha is not taken in the sense of creator, sustainer and destroyer of the world। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ, ଜୈନିଜିମ୍ ଭଳିଆ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବି କ'ଣ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କେହି ଭଗବାନ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆଇଡଲ୍କୁ ୱର୍ସିପ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟର, ସଷ୍ଟେନର, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଯେ ଆମର ଯେମିତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେ କିନ୍ତୁ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ପୁଟ୍ସ ଫୋର୍ଥ ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ନୋ ସୋଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଡିନାଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ସୋଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ବଡି ଇଜ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ଦ 5 ସ୍କନ୍ଧସ୍ ଡିସଆପିୟର୍ ଇନ୍ ଦ 5 ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ
ନା ସେ ତାକୁ नो सेल थियोरी से विश्वास करते से मानुले जे कौन मनुष्यर मृत्यु पर तार जो पंचभूत अच्छे से पंचभूत ही लीन हो जाए। बुद्धिज्म इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज फ्री फ्रॉम द रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस बट लैटर रिचुअल्स एंटर इनटू द बुद्धिज्म इन महायान बुद्धिज्म प्रथम कौन थी तार ओरिजिनल प्रकृत रूप था जो कौन त्याग ना कि फ्री फ्रॉम द रिचुअल्स कौन जो परंपरा विहीन था से किंतु पर कौन है बहुत गुड़े परंपरा और त्याग खंजी दिगला। इट सेज दैट डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। ये बुद्धिज्म कहे कौन डिजायर माने कामना कामना हूँ सबुरी दुखर कारण हूँ कामना। 4 noble truths and the 8 noble path constitute the essence of Buddhism। तार जो 4th noble path अच्छी आउ 8 noble path 4th noble truth आउ 8 noble path एगुड़ा को नहीं करे जन निर्माण पाई पारिबो एटा से तांगर बुद्धिज्म कहे। इट इज ट्रूली ऑप्टिमिस्टिक एंड एंथुसियास्टिक टुवर्ड्स लाइफ। ये कौन आशावादी ऑप्टिमिस्टिक माने आशावादी और एंथुसियास्टिक माने उत्साही आशावादी और उत्साही के ये जीवन को लेके बुद्धिज्म आशावादी और उत्साही मध्य फॉर बुद्धिज्म the final aim of life is attainment of nirvana। Buddhism believes both in जीवन मुक्ति एंड विदेह मुक्ति। आ बुद्धिज्म रो फाइनल एम कौन थिला शेष इच्छा कौन थिला ना एमाने निर्वाण पाइबे उभय जीवन मुक्ति पाइबे और विदेह मुक्ति पाइबे। जीवन मुक्ति कहले लिबरेशन व्हाइल इन लाइफ जीवन थिबा भितरे से माने मुक्ति पाइबे एवं विदेह मुक्ति कहले लिबरेशन आफ्टर डेथ मृत्यु पर मध्य से माने पाई परिबे। तो एतिक हमर थिला बेसिक फीचर सैंपल आपर आमे पढिबा 4th नोबेल ट्रुथ अछि 84 पाथ अछि नो सेल थ्योरी अछि एडा सब आमे पढिबा। तो कमेंट रे जणेबे केमती कोन लागिला वीडियोटी लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे को चैप्टर पढ़ा चाहते ऑनर्स क्लास हो कि जी क्लास हो से कमेंट करके जनइबे। धन्यवाद। आउ टेलीग्राम चैनल रे आर मु नोट्स पठेदेवी तो आपण मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल जॉइन होगी नोट्स सब पाई परिबे। धन्यवाद।